बंधु माने जहाँ भी हेउ एही जुलाई मासरे तीनोटी निर्दिष्ट स्थान को जातु नाही। भूले मध्य जदि आपण एपरी करंती तेबे आपण जीवन सारा दुख दारिद्र्य एवं कष्टरे दंडित हेबे। देवी लक्ष्मी आपणक घर सबुदिन पाई परित्याग करिवे एवं आपण पीढ़ी पर पीढ़ी पितृदोष द्वारा पीड़ित हेबे। आपणक परिवार कुलदेवता आपणक उपरे असंतुष्ट हेबे कारण ए जुलाई रे शनि एवं राहुंकर स्थिति किछि एभली रहुछि एक एपरी रूप जहाँ आपण पूर्वरु केबे देखि नाहंती। बंधु माने आपण सतर्कता अवलंबन करिबा उचित कारण दीर्घ 500 वर्ष मध्य प्रथम थर पाई एही मासरे एक विरल स्वर्गीय संग्रचना घटुछि। एही मास शेष आड़कू शनि बक्री हेबा पाई जाउछंती। एही परिस्थिति रे आपणकू जेकोसी मूल्य रे एही तीनोटी स्थान को एड़ाइबा उचित। जदि आपण सेठाकू जांती जानतरे किंबा अजाणतरे आपण आपणक जीवन रे संचित समस्त पुण्य एवं भल कार्य नष्ट करिवे देवी लक्ष्मी आपणक ठारू दूरेई जिवे एवं टंका केबे भी आपणक हाथ रे रहिबो नाही। आपणकर भाग्य आपणक विरुद्ध रे जीव। आपणकू शनिकर भयंकर क्रोध सह्य करिबाकू पड़िबो। तथापि जदि आपण एही वीडियो को आरंभରୁ शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंती मु देइथिबा परामर्श को कार्यकारी करंती एवं एही तीनोटी स्थान को एड़ाई समय मध्यरे बुद्धिमान भाबरे कार्य करंती तेबे मु ग्यारंटी देउछि जे एही जुलाई मास आपणकर समग्र जीवन को भलरे परिणत करिवो। यह आपणक पाई सबुठारु चमत्कार एवं सुंदर मास होइछिबो कारण एक गुरुत्वपूर्ण घटना घटुछि। देवी लक्ष्मी आपणक उपरे तांकर कृपा वर्षा करिवे। जेउ देवी को आपण खुशी करिबा पाई एते चेष्टा करिसंती अगणित कष्ट एवं दिन राति परिश्रम करिसंती सर्वोपरि आजिर दुनिया रे जणे केवल टंका बिना बंची पारिबो नाही। जणे व्यक्ति किछि समय पाई खाद्य बिना रहि पारे किंतु टंका बिना से माने एहाको किपरि पाई पारिबे। मु आपणको आश्वासना देउछि आपण जीवन रे जहा हासिल करिबाकू चाहुचंती आपण निश्चित भाबरे सेही माइल खुंट हासिल करिवे एवं आपण जेउठारे पाद देबे आपण महान ख्याति अर्जन करिवे। आपणकर नाम प्रशंसा सहित कुहाजिबो। बंधु माने मु आपणको कहिबाकू चाहे जे एही मासरे आपणकर भाग्य जहा आपणको विरुद्ध रे जाइथिला एवं दुर्भाग्य भावरे प्रकाशित होइथिला परिवर्तन हेबा आरंभ करिबो। भाग्य आपणको अनुग्रह करिबा आरंभ करिबो। खूब शीघ्र रथ यात्रा आसीबाकू जाउछि। आपण प्रभु जगन्नाथ एवं मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद पाइबाकू जाउछंती। एबे जुलाई मासको देखंतु वर्षा दिन आसी सारिछि। एही वर्षा दिन आपणक जीवन रे अपार खुशी एवं धन वर्षा करबाको जाउछि। तथापि ध्यान दे सुनंतु तीनोटी निर्दिष्ट स्थान अछि जेउठाको आपण जीवा उचित नुहे। जदि आपण एही स्थान गुडी को जानती भूले मध्य नकारात्मक शक्ति आपणक जीवन रे मूल धरिबो एवं भयंकर आत्मा छाई परि आपणक सहित निजको जोड़ी पारे। एही स्थान गुडी को शक्तिशाली नकारात्मक एवं अशुभ शक्ति आश्रय नहीं जाए। जदि आपण अजाणतरे एही चरम नकारात्मक शक्तिर जालरे फसी जाती तेबे खसी जिबा कष्टकर हेबो। आपणकर निजर सकारात्मक शक्ति जहा एते शक्तिशाली एवं पवित्र एही नकारात्मक शक्ति द्वारा नष्ट एवं अभिभूत होइजिबो। एहा व्यतीत जदि आपण एही स्थान गुडी को परिदर्शन करती तेबे आपणक सहित लागिथिबा नकारात्मक शक्ति आपणक घर को अनुसरण करी आपणकर घरोई परिवेश को नष्ट करि पारे। विपर्य दुर्घटना रोग दारिद्र्य एवं अभाव को आमंत्रण करि पारे। मु आपणकू सतर्क कराई देउछि जदि एही नकारात्मक शक्ति गुड़िक आपणक घरे दुर्घटना वशतः प्रवेश करती तेबे दारिद्र्य आसी पारे। आपणक घर को प्रचुरता एवं खाद्य परिपूर्ण करुथिबा देवी अन्नपूर्णा आपणक उपरे असंतुष्ट हेबे। आपणक घरे समस्या रे सम्मुखीन होई पारंती। एपरि समस्या जहा विषय आपण पूर्वरु केबे सुनी नाहंती
ଏବଂ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଶେଷରେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ନେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବିକଳ୍ପ ପରି ମନେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଉ। ଆମେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ। ଆମର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଭୁଲ କରିଛୁ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୁଁ ଯେଉଁ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପାଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଏହି ବର୍ଷର 6 ମାସ ବିତି ସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେପରି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେପରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଆହୁରି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛି କାରଣ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏପରିକି ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ରାତି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ। ଆପଣ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏପରି ରହିଛି। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଏପରି ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଚିତ ଭଲ କର୍ମର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅବରୋଧିତ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଏବଂ ଭଲ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଯେ ଘରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଛି ଯାହାର କି କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଲିଭିଯାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ଏବଂ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିଯାଏ କିମ୍ବା ବାଧାରେ ଫସିଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛି, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କାହିଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁ, କେତେବେଳେ ଜାଣତରେ, କେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ। ଆମେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏକ ବିଶେଷ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଜନ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ତଥାପି ସେହି ସମାବେଶ ଆମକୁ ଲୁହ ଏବଂ ହତାଶାର ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଆମର କିମ୍ବା ଅବସର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଉ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଉ କିମ୍ବା ଅଟକି ଯାଉ ଯେଉଁଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ।
उदाहरण स्वरूप जेतेबेले परिवार बाहरकू जाती ऋतुस्राव हेउथुबा महिला माने सबुबेले जानि न पारंती जे सेमाने केउठाकू जिबा उचित किंबा न जिबा उचित एवं सेमाने एपरि प्रतिबंधित स्थान गुड़िकू परिदर्शन करि पारंती। जेतेबेले आमे एही स्थान गुड़िको परिदर्शन करू सेठारे उपस्थित शक्ति गुड़िक आम सहित जड़ित होई आमकू घरकू फेराई आनी थाए। फलस्वरूप एही नकारात्मक शक्ति अधिष्ठात्री देवी देवता धनर देवी माँ लक्ष्मी एवं आम घरर पूर्वपुरुषंकु परास्त करिदिए, जहा फलरे आम घरे रहुथिबा देवता एवं दैवी शक्ति आमको सुरक्षा दे एवं बड़ विपर्ययरू रक्षा करी घर परित्याग करती। काहेकि कारण एही दैवी शक्ति आमर पूर्वपुरुष नकारात्मक शक्ति को सह्य करती नाही। तेणु मु एठारे बुझाइबाको आसीछि जे आमे किपरि एही नकारात्मक शक्ति गुडी को बाहर करि पारिबा एवं पवित्र सकारात्मक शक्ति को आम घर को निमंत्रण करि पारिबा। आपण कोन करिबा उचित एवं कोन एडाइबा उचित मु शास्त्ररू एही सूचना को बहुत प्रयास करी संग्रह करिछि एवं एहाको आपणक सहित विस्तृत भाବରେ बुझाइबाको आसीछि। किंतु आमे आरंभ करिबा पूर्वरु दयाकरी कमेंट बॉक्स रे जय माता दी अवश्य लिखंतु। तेबे बंधु माने मु आपणको कहिबाको जाउछि जुलाई मास आपणको पई महान हेबाको जाउछि जदि आपण एक निर्दिष्ट प्रकारर सतर्कता अवलंबन करंती। एक सतर्कता जहा आपण पूर्वरु केबे सुनि नाहंती। आपण असावधानता एवं अवहेला सहित आपणकर जीवन बिताइछंती। तथापि जदि आपण देवी मांकर आशीर्वाद पाइबाको चाहुछंती तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मु जहा वर्णना करूछि ताहा आपणक सहित घटुछि कि नाही किंबा जीवन रे आपणको कोन असुविधा रे पकाउछि ताहा कमेंट बॉक्स रे जणांतु। बंधु माने एही मासटी आपणक पई अत्यंत लाभदायक रहिबो एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणकर जीवन रे प्रचुर मात्रा रे वर्षा हेबो। एबे आसंतु से तीनोटी स्थान विषय जानिबा। एही जुलाई मासरे आपण केउ तीनोटी स्थान को जिबा उचित नुहे एवं केउ स्थान को जिबा उचित ध्यान देई सुनंतु। जहा द्वारा धनर देवी लक्ष्मी आपणक घरे प्रवेश करिवे। एहा आपणकर भाग्य को पुनर्जीवित करिवो जहा अटकी जाइछि किंबा आपणक विरुद्ध रे पालटी जाइछि एवं आपणकर जीवन रे शांति समृद्धि एवं खुशी आनिबो। आपण सुख एवं शांति पाइबे, राति रे भल निद्रा पाइबे एवं आपणकर मन एवं हृदय को कष्ट देउथबा चिंतारु मुक्त हेबे। मु आवश्यक प्रतिकार मध्य कहिबी। तेबे बंधु माने ए जुलाई मासरे आपण कोन करिवे एवं कोन करिवे नाही। तेबे बंधु माने आपण प्रायतः एही तीनोटी निर्दिष्ट स्थान परिदर्शन करंती जेउठाकू जीवाको आपण केवल प्रतिरोध करि पारिबे नाही। आपण होई तो जानि नथिबे जे एही स्थान गुड़िकर परिदर्शन करिबा द्वारा आपणकर भाग्य आपणक विरुद्ध रे जाए एवं आपणको निरंतर अनावश्यक चाप देई थाए। आपण एही स्थान गुड़िको बारंबार जीव जोगु एपरि भयंकर असुविधा आपणक जीवन रे प्रवेश करिछि। आपण समान भूल गुड़िको पुनरावृत्ति करि आसुछंती हुई तो अजाणतरे किंतु यथेष्ट होई गला। मु एबे आपणको कहूछि जे आउ थरे सेही भूल करंतु नाही। देखंतु आपणक मंडली रे केही जणे अछंती, जणे संपर्कीय, जणे बंधु किंबा जणे परिचित जहांकर जीवन अशांति रे अछि। सेमाने असुस्थता एवं सेमानंकर निज पूर्व भूल कार्यर परिणाम हेतु बहुत कष्ट पाउछंती। प्रकृतरे सेमाने करिथिबा पाप जोगु सेमानंकर जीवन दुखद होई गलानी। सेमानंकर घर नकारात्मक शक्ति रे आक्रांत। आपणको एही व्यक्ति किए ताहा चिन्हट करिबाकू पड़िबो, जणे संपर्कीय कि आपणकर निकटतर, कारण सेमानंको प्रायतः भेटिबा ही आपणकर निज दुर्भाग्य को त्वरान्वित करे। सर्वप्रथमे आपण सेही व्यक्तिंक घर को जिबा बंद करिबा उचित, कारण सेही कांथ भितरे थिबा जंत्रणा एवं लुह एक नकारात्मक शक्ति सृष्टि करे, जाहाको आपण आपणकर निज घर को फेराई आनिबे।
ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଶ୍ମଶାନ, କବରସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଜନ 3 ପଥ କିମ୍ବା 4 ପଥ ଛକ ଦେଇ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠାକୁ ଯିବି, ମୋର ସେଠାରେ କ'ଣ କାମ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ସର୍ଟକଟ୍ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଏପରି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ପାଉଁଶ କରିଦେଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଜୁଆ, ଆଟା କିମ୍ବା ସଟ୍ଟାରେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁଶବ୍ଦ, କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଜଣେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥାଏ କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବାକୁ ଆପଣ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚାଲି ଆସିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ତୀବ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଥରେ ସେହି ଗ୍ରହ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳମଗ୍ନ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜଳାଶୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଏବଂ ଭରି ରହିଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଏପରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ବିପର୍ଯ୍ୟତ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବେ ନା ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି।